आपणकर जेकोसी फूल गछरे जदि ग्रोथ आसुनी से जदि आपणकर फूल आसुनी ताहले एही खतरु मात्र गोटे चमच देकी आपण सेतिरु ढेर सारा फूल नहीं पारिबे। ए जो खत अछि ए बहुत ही शक्तिशाली आपणक गछर ग्रोथ को ये बहुत भल भाव बढ़ेबो। एहा सहित सेतिरे ढेर सारा फूल आनिबारे मध्ये सहायता करिवो। देखंतु मात्र गोटे चमच ही जदि आपण गोटे मासरे थरे देबे ताहले ए सफिशिएंट रहइबो आपणक गछ मानकर ग्रोथ पई आ सेतिरे ढेर सारा फूल आनिबा पई। तेणु एही खत को निश्चय आपण गोटे थर आपणक बगीचा रे व्यवहार करंतु। हे गार्डनर्स मु गायत्री वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री स्ट्रीम गार्डन। आज वीडियो रे मु एमिति एक शक्तिशाली खत विषय रे आपण मानक सहित शेयर करिवि जे खतर कि मात्र गोटे चमच आपणक गछरे देकी आपण ढेर सारा फूल सितरो पाई परिबे। प्रत्येक फूल गछरे आपण एहार व्यवहार करि परिबे। जे कोनसी परमानेंट प्लांट अछि सितरे देई परिबे। सीजनल प्लांट मानकरे मध्ये एही खत को आपण देई परिबे। मात्र गोटे चमच ही देकी आपण सितरो ढेर सारा फूल नै परिबे। आपण को अलग अलग करिकि किछि भी खत देबा पई पड़िबो नाही। गोटे खतरे ही आपण सब न्यूट्रिएंट्स पाई परिबे आ सितरो ए भळाबे सुंदर सुंदर फूल मध्ये नै परिबे। एही खतटी आपणक प्रत्येक फूल गछर ग्रोथ को 2 गुण बढ़ेबा सहित सेतरे जेमति ढेर सारा फूल आसीबो सेतरे मध्ये सहायता करिवो। एही खतटी संपूर्ण ऑर्गेनिक घरे एहाको आपण बहुत सहज रे प्रस्तुत करि परिबे। किछि अदरकारी जिनिसरु जहा कि आपणक घरे बहुत सहज रे आपणको मिलि जिवो सेही सब जिनिसरु एही गोटे प्रकार खत को आपण बनि परिबे आ आपणक प्रत्येक फूल गछरे देई परिबे किबा जदि फल गछ अछि सेतरे मध्ये देई परिबे। पनिपरिबा गछरे मध्ये एहार व्यवहार करिकि आपण सेत ढेर सारा फूल फल किबा पनिपरिबा मध्ये पाई परिबे। एही खतटी को गछरे देबा बहुत सहज। याको प्रस्तुत करिया मध्ये बहुत सहज। याको आपण केमिति प्रस्तुत करिवे से विषय रे आगो को आपण मानक सहित शेयर करिवि। तो एही खतटी को गछरे देबा आगरु गछर माटी को टिके आपण सुखिला रखिथिबे का हल्का ओदा थिला बेले मध्ये देई परिबे। जदि माटीटी अत्यधिक ओदा अछि एही खतटी आपण देउछन्ती ताले खत देई साला परे बिल्कुल भी आपण पानी देबे नाही। तो ए भळाबे माटी को टिके आपण हल्का करि नेबे। माटी को हल्का करि सारिकी इथिरे आपण डायरेक्ट खत देई परिबे किबा यार साइड रु ए भळाबे टिके माटी काढी देबे। आ एही काढ़ी माटी जगार आपण यही खतरु मात्र गोटे चमच दे परिबे। देखंतु चाहिले गोटे साइड रे दे परिबे किबा चारि कड़े मध्ये एहाको बुलेकी आपण दे परिबे। जदि मासको मात्र गोटे थर ही आपण एही खत को देबे आपणक गछरे ताहाले आपणक गछटी बहुत सुंदर भाबे बढ़िबो आ सेतिरे ढेर सारा फूल मध्ये आसीबो। याको आपण मंदार गछरे गोलाप गछरे किबा अन्य जे कोनसी फ्लावरिंग प्लांट अछि सबुथिरे दे परिबे। जदि आपणक गछटी गोटे 8 इंच रो कुंडरे लागिछि ताहाले सेति पई आपण गोटे चमच एही खतरु व्यवहार करि परिबे। जदि कुंडटी आपणकर 10 रु 12 इंच किबा 14 इंच रो पॉट लागिछि ताहाले ताको एही खतरु आपण 2 चमच दे परिबे। बस एतिकी ही सफिशिएंट रहिबो। एथिरे गछको सब प्रकार न्यूट्रिएंट्स मिलिबो जहा कि गछर ग्रोथ रे सहायता करिवो आ सेतिरे ढेर सारा फूल आनिबारे मध्ये सहायता करिवो। एही जो खतटी मु प्रस्तुत करिछि किछि घरोई जिनिस रो ही प्रस्तुत करिछि। या पई आपनको मार्केट जिबा पई पड़िबो नाही किबा 1 टंका खर्च करिया पई पड़िबो नाही। संपूर्ण फ्री रे आपण एहाको घरे प्रस्तुत करि परिबे आ आपनको गछरो ढेर सारा फूल मध्ये नै परिबे। जे कोनसी गछरे भी आपणकर फूल आसुनी सेथिरे आपण एहार व्यवहार करि परिबे। एहा सहित ए खत को आपण सॉइल प्रस्तुत कला बेले जतबे गछ को आपण रिपोर्टिंग करूछंती से समय मध्ये ए खत को ऐड करि परिबे जहा फळे कि आपणको बारंबार ए खत किबा अन्य कोनसी खत देबार आवश्यकता पड़िबो नाही। एही खत को आपण मास को गोटे थरा आपणको गछरे दियंतु। बारंबार एही खत को देबार किछि भी आपणको आवश्यकता पड़िबो नाही। मास को गोटे थरा देले ही आपणको गछटी बहुत सुंदर भाबे बढ़िबो आ सेतिरे ढेर सारा फूल आसीबो। गछर ग्रोथ मध्ये 2 गुण हेबो। अन्य खत तुलना रे एही गछटी बेसी पावरफुल आपणको गछरे बहुत भलो भाबे ए काम करिवो। देखंतु केते सुंदर सुंदर मंदार फूल आज मो बगीचा रे फुटिछि। इट गोटे रेड कलर देखंतु इ होइछ ऑस्ट्रेलियन वेराइटी मंदार। एहा सहित ए गोटे देसी मंदार मध्ये फुटिछि। आ ये देखंतु एठी मध्ये गोटे मंदार फूल फुटिछि आ ये पिंक मंदार आज दुईटी फुटिछि। देखंतु ये गोटे एहा सहित ए मिनी मंदार मध्ये फुटिछि गोटे आ गोटे एठी फुटिछि। जो गछरे आपणकर बहुत दिन हेबा फूल आसीनी सेही गछरे एही खत को निहाती गोटे थर दियंतु। मास को गोटे थर दियंतु देखिबे बहुत जल्दी सेतरे आपणकर फूल आसी जिवो। आपणक गछटी बहुत जल्दी 2 गुण भाबे बढ़िबो आ सेतरे ढेर सारा फूल आपण पाई परिबे। एहा को तो घरे प्रस्तुत करिया बहुत सहज। आपण याको बहुत सहज रे प्रस्तुत करि परिबे। ते निहाती भाबे आपणक प्रत्येक फूल गछरे मास को गोटे थर एही खतर आपण व्यवहार करंतु जहा फळे कि आपणक बगीचा को आपण सुंदर सुंदर फूल रे भरि परिबे।
ଏହି ଖତଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଘରେ ୟାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଖତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଘରେ ୟାକୁ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଖତ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋବର ଖତ ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଗୋବର ଖତ ନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋବର ଖତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଗୋବର ଖତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ପରିବା ଚୋପାର ଖତ ନେଇପାରିବେ। ପରିବା ଚୋପାର ଖତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ପରିବା ଚୋପାର ଖତ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ମୁଁ ଗୋବରର ଖତ ନେଇଛି। ତ ଗୋବର ଖତ ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ। ପାଚିଲା କଦଳୀର ଯେଉଁ ଚୋପା ଥାଏ ତାର ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଖତ କରିକି ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେତିକି ଗୋବର ଖତ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୁଁ ଏଠି ପାଚିଲା କଦଳୀର ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚାହା ପତିର ଖତ ନେଇଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ ଚାହା ପତି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ଖତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ରର ଖତ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ରର ଖତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବାଲା ପତ୍ରର ଖତ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିସାରିଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବା ଚୋପାର ଖତ ନେଉଛନ୍ତି ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆପଣ ଡବଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା। ଯେଉଁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ମିକ୍ସିରେ ପେଷିକି ତାର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଇଛି, ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମୁଁ ନେଇନି। ଯଦି ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ବୋନ୍ ମିଲ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ସିୱିଡ୍ କିମ୍ବା ରକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ। ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଯେଉଁଠି ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ସେଇଠି ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ସାର ମିଳିଥାଏ ସେଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ତାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚେକ୍ କରିକି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଉଁଶ ମୁଁ ନେଇଛି। ପାଉଁଶ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ତା ଜାଗାରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବା। ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଉ, ଗୋଲାପ ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଯଦି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର କିମ୍ବା ମାସରେ ଗୋଟେ ଥର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ DAP ଥାଏ ତାର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସିୱିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଆସୁନି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। এইভাবে ভাবে দেখন্তু প্রত্যেক গছ পাই গোটে ହିଁ ଖତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣର ଚୋପା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତଟି ଅଛି ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗୋବର ଖତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି NPK ଅଛି। କଦଳୀର ଚୋପା ଯେଉଁ ଥାଏ, ପାଚିଲା କଦଳୀର ଚୋପା, ସେଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ, ଜିଙ୍କ୍ ଥାଏ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଏଠି
खत सब आड कले से आम गछ को सब प्रकार न्यूट्रिएंट्स मिल यह सहित चाहपत्ती जो फूल गछर माटी थाए सब ताकू एसिडिक बनई थाए आ जहाँ भी सब आम फूल गछ था प्रायतः एसिडिक माटी ही पसंद होता है जहाँफल कि से प्रचुर परिमाण में फूल आसी थाए। तो जदि यही सब जिनस को आम मिक्स करके गोटे प्रकार ही खत बनइबा ताहले आम गछ को आमको अलग अलग प्रकार खत बा अलग अलग प्रकार न्यूट्रिएंट्स देवाई पड़ो ना। यही गोटे प्रकार खतर ही से सब प्रकार न्यूट्रिएंट्स पाई परिबे जहाँफल कि गछटी आमर बहुत सुंदर भाव बढ़िबो आउ से ढेर सारा फूल आसब। तेणु निहाती भाव ये खत को आप गोटे थर ट्राए करंतु आपण बगीचार यार निश्चय गोटे थर व्यवहार करंतु देखिए आपण गछ गुड़िकर ग्रोथ बहुत भल हेबो। ताको प्रस्तुत करके आपण संगे संग बगीचार व्यवहार करि परिबे किंबा एको स्टोर करके 10 दिन पर्यंत रखि दियंतु 10 दिन किंबा 15 दिन परे आपण याको गछरे दियंतु जहाँ फल कि एथिरे सब प्रकार जहाँ भी सब खत आमे देले से सब परस्पर भितर मिसी जाइथिबे आ बहुत भल भाबे ये काम करिवे। एहा सहित आपण सेतरे किछि परिमाण रे पानी मध्य छिंची परिबे जहाँ फल कि खत गुड़िक परस्पर भितर मिक्स हे परिबे। ए भाबे देखंतु जे कोनसी गोटे एयरटाइट कंटेनर रे याको आपण स्टोर करके रखि नेबे आ जो गछरे देखुछंती आपनकर ग्रोथ हेउनी फूल आसुनी मासको गोटे थर सेतरे याको यूज करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखिले तो यही खत को घरे प्रस्तुत करबा केते सहज आ याको केमिति आपण पूरा फ्री रे ही प्रस्तुत करि परिबे। तेणु डेरी न करी गोटे थर ही यही खत को आपण प्रस्तुत करंतु आ ताको बहुत दिन पर्यंत आपण को बगीचा रे व्यवहार करके सेतरे ढेर सारा फूल पांतु। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी पुणी देखाबो गोटे नुवा भिडियो आ गोटे नुवा टॉपिक सहित सेते पर्यंत गछ लगाउ थांतु खुश रे थांतु। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।